Pozdrav svima! U ovom videu vam predstavljam auto pojačalo JVC KS DR3002 koje je kompatibilno sa bilo kojom glavnom jedinicom. A sada ćemo otvoriti kutiju da vidimo šta nas čeka unutra. U kutiji se nalaze dvokanalno pojačalo, kabel za povezivanje sa autoradijom, šrafovi za montažu, kao i uputstvo za korišćenje i montiranje zajedno sa garantnim listom. S obzirom na to da je kod auto pojačala sve u snazi i to ono i sa stilom, dobra stvar kod ovog modela je da njemu snaga ne manjka. Maksimalna snaga je 400 W dok je realna 180, što znači da može napajati dva zvučnika realnom snagom od 65 W na 4 ohma ili sa po 90 W na 2 ohma. Pojačalo ima dva RCA linijska ulaza za povezivanje sa autoradijom koji ima izlaze za pojačala i speaker level ulaz za povezivanje sa glavnim jedinicama bez predizlaza, što je čest slučaj kod fabričkih autoradija. Ugrađeni veliki toroidni transformator služi za stabilno napajanje i veću efikasnost. Pojačalo se samo pali kada detektuje audio signal na ulazu. Ima i ugrađena zaštitna kola koja ga štite od kratkog spoja, visokih temperatura ili preopterećenja. Kada detektuje takve promene, pojačalo se samo gasi. Odlikuju ga agresivni izgled i klas AB dizajn. Lako se smešta i uklapa u bilo koji automobil. Dimenzije pojačala su 194 x 52 x 185 mm, tako da ga lako možete sakriti i ispod suvozačevog sedišta. Pojačajte zvuk u svom autu i ulepšajte svaku vožnju fantastičnim zvukom. Pojačalo je dostupno za naručivanje putem linka. To bi bilo sve u ovom videu. Pozdravljam vas do sljedećeg druženja.